Yang terhormat perwakilan dari Dewan Mudaris Bapak Ustaz Suryana dan Bapak Ustaz Syukuri kami persilahkan berada di depan yang telah Dahlia bin Nahi binti Nanang Hasim Gede Bage Bandung. Vina Sri Yulistia binti Mamat Rohimah Bojong Gambir Tasikmalaya. Dia Melinda binti Dadan Sugianto Cisurupan Garut. Resti Nurul Latifah binti almarhum Sagiring Bojong Gambir Tasikmalaya. Nurmala binti Anwar Bojong Gambir Tasikmalaya. Neda Hoirunisa binti Budianto Bojong Gambir Tasikmalaya. Siti Nurmayanti binti Nunu Bojong Gambir Tasikmalaya. Rini Indrianti binti Yusuf Cisurupan Garut. Aini Sapitri binti Aang Bojong Gambir Tasikmalaya. Elisa Samrotus Sada binti Sudiman Bojong Gambir Tasikmalaya. Anggita Faisa Ridwan binti Rahman Ridwan Taraju Tasikmalaya. Sylvia Indriani binti Rudi Saifuddin Culameka Tasikmalaya. Aivina Hoirunisa binti Sobirin Bojong Gambir Tasikmalaya. Asma Nurholida binti Abun Bunyamin Bojong Gambir Tasikmalaya. Lucy Yuliani binti Rahmat Sodong Hilir Tasikmalaya. Silvi Fauzia binti Undang Saifur Rahman Bojong Gambir Tasikmalaya. binti Adi Nasihudin Bojong Gambir Tasikmalaya. Ulfa Siti Nur Ajiza binti Iman Firmansyah Pancasura Singajaya Garut.
Pilda Mashuro binti Koko Bojonggambir Genteng. Indri Nur Aziza binti JJ Nur Jalal Bojonggambir Tasikmalaya. Isma Nurbaiti binti Abdurrahman Bojonggambir Tasikmalaya. Dwi Rahmawati Rahayu binti Sobar Sugiarto Taraju Tasikmalaya. Salsabila Agustina binti Rahmat Taraju Tasikmalaya. Santi Saada binti Dadang Bojonggambir Tasikmalaya. Yanti Susilawati binti Tardinudin Bojonggambir Tasikmalaya. Mia Sugiyarti binti JJ Jainuddin Singajaya Garut. Nurul Rahmawati binti Makun Hairuman Bojonggambir Tasikmalaya. Neng Dini Nurianti binti Hilman Taraju Tasikmalaya. Dede Resti Nurwahyuni binti Musa Bojonggambir Tasikmalaya. Gina Nurasaba binti Jajang Suganda Taraju Tasikmalaya. Lia Mulyani binti Koyot Bojonggambir Tasikmalaya. Gisa Lailatus Sifa binti Aceh Bojonggambir Tasikmalaya. Rima Aulia binti Mimar Ambari Singajaya Garut. Nisa Samrato Fauzia binti JJ Jenal Abidin Bojonggambir Tasikmalaya. Alisa Rahmawati binti Aceh Mublihin Bojonggambir Tasikmalaya. Seli Lailatul Fitria binti Atang Setiawan Bojonggambir Tasikmalaya. Erna Rusniawati binti Ahmad Bojonggambir Tasikmalaya. Erni Rusnia binti Ahmad Bojonggambir Tasikmalaya. Husni Yunus binti Maman Rukman Bojonggambir Tasikmalaya. Alfikri bin Supriyatna Balenda Bandung. Budi Utami Rahayu bin Alpiasir Bojonggambir Tasikmalaya. Fauji Ihsan Nurrohim bin Almarhum Didi Singajaya Garut. Aldi Supriyatna bin Soling Sodong Hilir Tasikmalaya. Abdul
bin Darin Bojonggambir Tasikmalaya. Yedi bin Ruhiat Bojonggambir Tasikmalaya. Naufal Akmal Firdaus bin Yosef Ramdhani Ranca Ekek Bandung. Aris Hamdan Rizal bin Hayatuddin Bojonggambir Tasikmalaya. Agung Muhlis Nugraha bin Asep Sumadin Bojonggambir Tasikmalaya. Sahal Abdul Fatah bin Tatang Hidayat Bojonggambir Tasikmalaya. Dede Ramdhani bin Tasdik Bojonggambir Tasikmalaya. Alfi Pratama Nugraha bin Burhanuddin Arjasari Bandung. Muhammad Ihsan Nurdiansyah Bojonggambir Tasikmalaya. Aidila bin Gojali Bojonggambir Tasikmalaya. Demikianlah prosesi wisuda Hifdzil Quran Yayasan Pondok Pesantren Aulia tahun 2021. Hadirin yang berbahagia,